wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil habaib wa nahussu bidzikri Habib Muhammad Al-Jufri Sebadan Kaula Amul Ja'akin Torbadan Kaula At-Ta'zimi Hadratil Masyayikh seteja para kiai wa nakhussu bidzikri semulja beliau Kiai Haji Jamhuri. Beliau sebagai pengasuh Yayasan Baitus Salam Sebadan Kaulah Amul Ja'akin Kiai Haji Abdurrahman. Beliau sebagai Komite Pendidikan Baitus Salam. Dan tak lupa dekat seteja para masyayikh, seteja para ruasa Sebadan Kaulah. Tak bisa nyebut asmah tung persidung epon, akan tetapi tak ngurangin rasa hormat, tak ngurangin rasa takdim dari badan Kaulah dekat panjenengan seteja para masyayikh, dekat seteja para asatir, para pengesepo, wabil khusus beliau Ustadzuna Kiai Haji Sirojuddin, bendeka seteja asatir, utamana ketua panitia Ustadz Sofi, bendeka seteja jajaran kepemerintahan utamana Kepala Desa Sono, beliau Bapak Haji Zainal Abidin beserta aparat desa, dan juga Bapak Camat Menggunong Bapak Robi Firmansyah, saya juga badan Kaulah Amul Ja'akin. Seteja para hadirin, seteja para hadirat seemul ja'aki sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah emadam semangken Madrasah Baitus Salam, Yayasan Pondok Pesantren Baitus Salam Mbak Dinto mengadakan acara Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samogena Pondok Pesantren Baitus Salam Mbak Dinto selalu epari kesuksesan sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulab-tulab, santriwan santriwati sekeluar dari Pondok Pesantren Baitus Salam, samogena setejenah keningan ilmu semanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan samogena seteja para pengurus dari Madrasah Baitus Salam Kak Dintoh elindungin sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tor lebih-lebih semoga
jamhuri kadin toh palanceng murah kajegeh kesehatanna perkanin sateja hajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sabada muljaakin, alhamdulillah badan kaulah sareng panjenengan sateja ampun paring depak de kabulan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah badan kaulah paring depak de bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga badan kaulah sareng panjenengan sedaya keinginan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat se khosoh bencukan syafaat se ammah. Ben samukana beten kaula sareng panjenengan sedaya ku laku samukana bisa minum dari telaga Kautsar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estum bektoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bedah nang Masjid Nabawi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin totar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam situng bektoh ketika lastarena asolat, ketika apolong sareng para sahabat, Kanjeng Nabi kadin totar artena tasare salastarena abungo. Kanjeng Nabi kadin toh pas tiba-tiba kesokan artena agile, tiba-tiba kesokan agile. Maka karena seasana Kanjeng Nabi kadin toh asaren pas tiba-tiba abungoh agile, sahabat kadin toh atanya dek ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bede pon apa ya Rasulullah ajunan ni kasokan, beda pon apa ya Rasulullah ajunan ni gele ajunan asare pas ajunan abungoh pas tiba-tiba ajunan kadito kasokan. Maka jawab sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengko ki buruh tepak nah tedung etoronin ayat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sengko ki buruh tepak nah tedung etoronin Al-Quran sidung sorat sebedah ning Al-Quran seejimah surat Ariyah sengkok lambe ketika Mi'raj, ketika epaung ke atas langit, sengkok pernah panangaleh bi malaikat ketika sengkok masuk ke swarga. Apa debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke swarga, pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin toh molatin songai, se songai kadin toh indah, se songai kadin toh bagus, se songai kadin toh ganteng dari atas. Kadin toh ganteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki bersama malaikat Jibril. Maka molatin songai kadin toh pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanya ke malaikat Jibril. Kak disemona apa malaikat Jibril
mika disah mirip sareng sungai, akan tetapi burung bagus. Dasar sungai kak itu terdiri dari al-lu'lu' wal yakut, terdiri dari permata dan yakut. Sungai kak itu pengkirna akui emas. Maka tanya aki sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kak dintoh debuna malaikat Jibril sungai separingaki sareng Allah Subhanahu wa taala dek ka ajunan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adebu dek ka para sahabat, ama tadruna mal kautsar, apa bekna tahu, apa bekna pernah nangaleh apa senyamain al kautsar. Sahabat ajawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berutusna ka kita lebih ngauningin. Punten ya Rasulullah, betul kaulah tak ngauningin kenapa al kautsar. Maka Kanjeng Nabi ajawab, al kautsar naharun fil jannah. Kautsar aria situng sungai sebedah nang dalam swarga. Adiyatuhu ka'adadin nujum. Candenga aria derina banyak candenga derina raja sungai aria candenga aria pada bibitongan bintang. Derina raja sungai. Derina sungai aria raja canteng aria pada bibitongan bintang. Wa ta'muhu ahla minal asal. Rasana lebih manis dari madu. Madu ka dito manabi madu si asli, ka dito derina asli madu ka dito tak yentarin bilis. Akan tetapi meskipun tak yentarin bilis, madu ka dito manis. Sedangkan bilis kak itu nyari barang si manis. Artinya madu kak itu derina asli. Sedangkan aingat telah ke kautsar kak itu lebih manis dari madu. Walau nuhu abyadu minal laban. Wa fi riwayatin launuhu abyadu minat thalji. Bernanah ain telah ke kautsar aria debuna Kanjeng Nabi lebih pote dari susu, pote ganteng. Warihuhu atyabu minal miski. Omah aria lebih daripada minyak misik. Padahal minyak misik kak dintoh mana bisa asli, mana bi minyak misik si asli panjenengan ketika ziarah entar ke Makkah sareng Madinah pas atanya entar ke toko Al-Qurashi misalnya, entar ke toko se ajuan minyak, coba panjenengan pas atanya misik harga misik si asli. Keng mon aja wa 40.000 riyal. 40.000 riyal kak itu 1,7 juta. 1,7 juta nih keng sekali. Kak itu si asli misik. Sedangkan beuna telah ke kautsar kak itu lebih dari misik kak. Lah minyak si genteng kak dinto sebiasa iagem sarang kuru-kuru badan kaulah termasuk As-Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki. Bahkan Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki ketika ngobengin tumpah mana binang Arab si asli kak itu benih
Beni tumpah se apa nyaman se ancor tumpah mana bisa asli berupa kaju utuh cuman bernana celang kak dito sayyid menapi ngobe tumpah se asli situng kaju raja daripada sekak dito kak dito samiliar lebih kak dito samiliar lebih cuman benih pas ketika ngobrol pas yober sedejer punten petek segoni pas sabe ke areng kak dit segoni saus petek segoni saus ketika panjenengan biasa nah tupak seyo bagi sayyid sesamiliar kak dito eyo diin yober ketika ampun lekoran bulan Ramadan panjenengan coba menabi ke Mekah pas nyabis ke Sayyid Ahmad pas rasain jupah sesemiliar kali sekoni dan pula kenal ke tukang se tukang nyaber tuban sekoni sejuit kak ada tuh di seruangan padu sekali itu rokong di seruangan padu lebar pada mutak lebih lebaran boleh dari norok umat sedangkan aingah telah Kautsar kak dinto lebih rokok daripada sejenis sebenarnya itu debuna Rasulullah SAW man syariba minha lam yadmah ba'dahu abada sapa-sapa orang sing nginom dari telaga Kautsar tak bakal pelkak oleh selastari minum meskipun orang kak dinto orang si ahli maksiat meskipun orang kak dinto selastari minum pas masuk deka apoi neraka na Allah subhanahu wa ta'ala waliyadzubillah kak dinto tak kira pelkak selastari minum dari telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eke bayi pasera telaga Kautsar kak dintoh parengagi deka umat Islam debuna ulama sajejenah umat Islam se soleh orang se tak soleh se bagus dan orang se tak bagus sajejenah kak dintoh parengi nom sareng Kanjeng Nabi dari telaga Kautsar amin Allahumma amin kak dintoh salah situng maziyah separengagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala deka orang Islam yang kibanika hinom dari telaga Kautsar senomor 2 separengagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan separengagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala deka orang Islam yang kipanikah muwana epa pote epa mencoreng sareng Allah subhanahu wa ta'ala ketika ampun lastarena yaumul qiyamah kak dinto etoles di dalam Al-Quran yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh dalam areh ketika orang Islam kak dinto muwana nyonar setuju maka kak dinto juga kelebihan separengagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala deka orang Islam senomor telok yang dipanikah orang Islam dari naik kesayang sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masya Allah kak dinto sedaya perjuangan Kanjeng Nabi sedaya perjuangan panjenengan macah nang Syama'il Muhammadiyah Kanjeng Nabi kak dinto buantang rambutnya kak dinto terkadang rambutnya pendek terkadang rambutnya kan sekak dinto terkadang rambutnya sampai kan iba bener kopeng terkadang sampai kan kak dinto berjuga Kanjeng Nabi sifat ke Kanjeng Nabi pada eran Kanjeng Nabi kak dinto debuna Sayyidah Aisyah pada eran Kanjeng Nabi pada kalaban betoh seesoson artinya keker
artinya fokus pada erna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laapon orang seminggu kanjeng Nabi Muhammad kanjeng Nabi Muhammad ongke ke mimbar. Kanjeng Nabi Muhammad kalau bersongkan kalau berletak keduan kenapa tak keduan banyak orang kanjeng Nabi Muhammad ada apa benah senang debu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mon sengko ada dari dunia. Maka saja sahabat ada fidaka abi wa ummi wa nafsi ya Rasulullah. Panjenengan etep busaki ada kepanjenengan orang sepo badan kaulah. Orang sepo laki, orang sepo bini badan kaulah tibi bayar tebusan supaya ajunan tak sete ya Rasulullah. Tapi kenapa dia benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa mau'iduna huna. Janjina engkau pertemuan sengko inti sesengko along-polong bibek mulai dari hijrah dari Makkah al-Mukarramah Arya benih nang Roma dunya Arya. Fasbiru ala ma kuntum alaih. Sabar berkapi edelemi apa saya ceraki bisengko. Mau iduna idza laqitumuni fil jannah. Insyaallah kita bakal ketemu ning swarga Allah Subhanahu wa taala. Demuna kanjeng Nabi seademu sekak dintok edebu wagi sareng sahabat. Edebu wagi sareng tabi'in, edebu wagi sareng tabi'in sampai dek kali sana Syekhona Syekh Ismail bin Utsman Az-Zaid, Syekhona Ismail bin Utsman Az-Zaid ada budak ke Sayyidil Walid Syekhona Qaifur Ali Wafa badan kaulah sareng panjenengan ngolatin guru berngolatin guru kak TikTok padah kalaban ngolatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demuna Syekh Ali Jum'ah orang Islam Arya oleh nadroh oleh pandangan khusus dari Rasulullah SAW berdua. Pertama dari guru ngolah tidak ke guru terus sampai ke Rasulullah SAW. Nomor dua ikibanika nadroh se'ammah nadroh se'umum pandang karena cuma gara-gara Islam meloloh artinya tak berhati-hati sareng Rasulullah SAW. Akan tetapi manabi orang agak dua guru maka barokah dari Rasul terus asambung dekat sampai depan kebetulan kau sareng panjenengan sendiri. Kak itu barokah guru sampai maka kak itu harus keselangkongan dekat guru karena menyambung badan kau dek kepanjenengan sedaja sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi toh deuna Syekh Ali Jum'ah. Umat tadi toh nadroh kala berdua hal. Pertama nadroh khusus, nomor dua nadroh ammah. Nadroh ammah tadi toh perhati-hati juga sareng Allah. Cuma diperhati-hati, cuma dicatat amal lah. Nabi ngelakuin amal bagus yang kita catat, Nabi ngelakuin amal juga yang kita catat. Sekali itu saus, tak ibarat barokah, tak ibarat pun apa, tak ibarat barokah, syafaat ibarat ini. Tapi barokah kan itu terus kesambung dekat sahabat, terus dekat Rasulullah SAW. Nabi tak ada dua guru, maka kan itu tak online. Sarang salah situng ulama diperkirakan orang seta ageduan guru kak dintok diperkirakan sebidak bentuk persen. Artena seta ageduan guru kak dintok lebih banyak daripada orang se ageduan guru.
Manabi agadun guru kulaku panjenengan ngeri kiamat Allah Subhanahu wa taala manggil panjenengan demi ketipi tapi guru ni saya panggil Arya rombongan na Kiai Arya Kiai na saya panggil bakna rombong na Kiai Ali Wafa bakna rombong na Kiai Toifur Ali Wafa bakna rombong na Arya maka panjenengan noro Kak lebih baik daripada panjenengan panggil ke TV karena Nabi panjenengan panggil ke TV panjenengan nyak tanya akibatnya Nabi abolong sarang guru maka guru senyafaatin guru senyafaatin apa sering ada bu sengkok tak pernah lupa adua aki tang santri mon bedetang santri keluar dari manhaj sengkok selalu adu aki semoga santri hariah abeli oleh abolong di sengkok karena mon santri hariah keluar dari tang manhaj santri hariah tak abolong di sengkok itu aki benih pas etorot kadin to sya'nul syuyuh tengkan sedaja na para guru egibanikah Arab sedaja santre-santrena untuk tetap berada di dalam jajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nomor 2 orang Islam paringi kemuliaan kalaupun pamancoreng muana. Nomor 3 orang Islam kak ditok catat dan amanlah paringi dari kananna dari kananna buaki Al-Quran adabu Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Quran fa amma man utiya kitabahu fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah fa amma man utiya kitabahu arapun orang-orang seeberi datang dari tangan kananna dari jihad kananna maka pas orang tak itu ngocak ha umqra'u kitabiyah orang Islam separing catatan dari kanan orang gila pas ngocak ha umqra'u kitabiyah kadina Arya baca tang aman lembek sesengko asideka secakna orang mun asideka tak bukan tak ada oleh apa-apa secakna orang mun abejeng Arya pada ini tak abejeng Arya tengku ha umqra'u kitabiyah secakna orang misalnya mun apa ngaji Arya tak terlalu dipentingkan hari setiap catat kepibi Allah Subhanahu wa taala orang tak itu bangga ha umqra'u kitabiyah coba baca tam setia aman pas orang gila ngocak inni dhanantu anni mulakin hisabiyah sengko lenyangka bahwasanya sengko Arya bekal atem mutak hisab-hisab sebagus sengko le tahu sengko le yakin Allah tak kira pernah lupa dek apareng apa-apa sejanjiati sareng Allah Subhanahu wa taala maka selastare no orang kasih ngocak pas eterosaki tengkana keadaan orang kasih sareng Allah Subhanahu wa taala fa huwa fi 'ishatir radiyah orang jadi badan keodian seegarito fi jannatin 'aliyah badan iswarga setekki orang aja dia badan iswarga setekki utufuha daniyah menterawa buaan mentek-mentek buaan hari semak utufuha daniyah kulu washrabu ngakana bak najom minum bak najom pabunga bak najom bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ari ya bak selambak sekelako ari ya bak selambak secoba bi seko ari ya bak selambak sedeng itunya
sebabna tetep bertajah ke rahmat sengko meskipun bin sengko beri kecobaan bakna tetep apa jeung tak lupa syukur dek sengko orang gak itu bunga ya patah ke tetanggana naudzubillah pas tetanggana masuk ke neraka hari ya baca sebagai adintoh hari ya baca kak adintoh maka sedaja kak adintoh parengaki deka orang-orang se-Islam orang-orang seiman deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan semakin pasirah orang seiman deka Allah Subhanahu wa ta'ala, pasirah orang seongku-ongkuan iman deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adabu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqur ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang seiman, ittaqullaha, takwa asababna kakabdi, takwa asababna kakabdi deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa gila ketipun apa cara takwa, takwa gila ketipun apa cara takwa yang dipanikah kalaban haqqa tuqatih. Santri kak itu ngauningin manabi bedefi ilmati pas masdar diulangi berarti faidana pun apa tauqid haqqa tuqatih kalaban saum kuongkuna takwa takwa sababna kapi orang-orang Islam kalaban saum kuongkuna takwa daka Allah Subhanahu wa ta'ala. Koron ayat kadito sahabat sadaya dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Tolha bin Ubaidillah, Sayyidina Tolha bin Zubair bin Awam, Anas bin Malik, Sayyidina Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas sadaya entar ke masjid. Sedaya sahabat gak rinto entar ke masjid as-sholat dari pagi sampai pagi sampai pagi as-sholat dari pagi sampai esefatin sarang Abdullah bin Jubair sengkok nengaleh dek kajuh itu takwa sahabat kuongkun takwa sahabat ketika itoronin ayat Ariyah si as-sholat Ariyah hatta werimat arakibuhum wa taqarrahat jabahuhum. Dari as-sholat terus sahabat Ariyah sampai pada Ariyah lokah bere, sampai sahabat Ariyah pada bere sedaya sampai kenapa? Sampai dari kali itu sampai taqarrahat, sampai calcal. Dari asujud sampai calcal taqarrahat. Asujud terus dari takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampun abid pas berdesibengan atanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku nampak tak cukup ibadah sahabat sehaku jeung sehari semalam kadi pada kedebun Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, maka kedebun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup. Susah sahabat pas ibadah mau boleh jadi dari pagi ke pagi kan itu saya sholat ibadah ketika orang boleh sampun agak dito pas koron boleh ayat fattaqullaha mastata'tum. Nah dito Nabi santri ngauningin ayat si nomor 2 kak dito ar-rasikh si nomor pertama an-nasikh si nomor 2 al-mansukh. Ayat si pertama se hapus, si nomor 2 an-nasikh se ngapus. Artena bekna aing dada ke Allah Subhanahu wa ta'ala kalaban samampuna bekna benih pas harus sampai tak ngingonin keluarga, benih pas sampai wa ilahi. Jadi pas sahabat pas demam cuman debunah Sayyidina Umar
tanya lagi sarang salah situng sahabat kenapa saya maksud sarang Allah Subhanahu wa taala kala bendebu hak kotukotihi edebuin sarang Sayyidina Umar alla yara li nafsihi khairan min ghairihi. Sehingga maksud hak kotukotihi Arya ngabes abad dibina lebih bagus dari orang lain. Aja dia cukup lah. Aja dia cukup. Kadin toh, masya Allah. Saya kedepu sarang Sayyidina Umar sangat cocok kalaban akhlak ke santri. Santri kadin toh ageduan akhlak. Santri kadin toh ageduan akhlak. Santri semeler, santri sebagus, santri soleh, insya Allah menabi kianya masantri pasti ada dua tata krama. Coba si mener kadin to tak ada dua tata krama ketika napa abesenan yang masyarakat. Pas ketika beda saya lebih sepuan, pas tak nunduk, pas padeng sedikit kelakuan misal bu mabuan padeng menabi orang se ki ada dua tata krama kadin toki eyola bagus sareng orang karena tata krama nasenotobin kelakuan juga. Nah, maka Sayyidina Umar istidlal mendut dalil dari dapun Allah Subhanahu wa taala wa libasut taqwa dzalika khair. Kelampi ketakwaan artinya kelampi melolor ya. Teka ada lemah juga, teka ada lemah penyamana, misal ada lemah penyalo kana, tapi mana bi kelampi bagus, maka tak ngalek sareng orang lah, lain mana bi agak dua tata krama sebagus. Mana bi agak dua tata krama sebagus, maka kadin to tak ngalek sareng orang. Salah situng ulama tanya lagi. Salah situng ulama Mesir tanya lagi. Ya Syekh, kenapa sih maksud artinya dawuh Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum. Takwa asarun kapi dak Allah Subhanahu wa taala samampuna beuna. Maka Syekh itu pas ngajak dak kesehatannya. Mayu bakna setia noro seko ke lapangan. Bakna montro tahu apa pelanggerna samampuna beuna noro seko ke lapangan. Orang kak itu ikiba ke lapangan pas ikiba berkah. Ikiba berkah sampai oleh saja orang kak itu tak kuat. Pas ada bu artinya mas tatoktum arya pada nembek nah kenapa? Pada nembek nah berkah sampai bekna kelenger. Sampai bekna kelenger artinya ketika bekna ibadah dari Allah Subhanahu wa taala sangat aku omkuan ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sedaya seekocaki dari gelap orang seongkuan takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang gimana ke orang seongkuan ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin pertanyaan ketika kenapa mana ibadah orang setapat seongkuan ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang agaduan maksiat, agaduan dosa raja, agaduan wa ila akhirih. Maka sedaya kadin to jawab kalaban syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kaulah ampun sering nyampe aki kadin to mungkin berdina sarang badan kaulah karena mungkin kadin to beda faidana. Waki sarang salah disitung tafsir bahwasanya orang Islam kadin toh masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala kadin toh paling abid cuman ketong areh neraka Allah Subhanahu wa taala nyimpen orang Islam cuman ketong areh akan tetapi ketong areh nah are akhirat saareh nang are akhirat kadin to sami kana ben 1000 areh nang iare dunya. Kadin to tak sae.
nang itunya tak yadep sedepa 1000 tahun ampun tak saya pun apa boleh pas berde nang neraka yadep terus dicontangin apa neraka wa ilahi maka petong areh orang Islam paling abid berde nang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada buat di sarang tafsir areh pertama orang Islam masuk ke neraka hari yang are Ahad. Nomor 2 are Senin, are Selasa, are Rebu, are Kemis, are Jumat, are Sabtu. Sedaya umat Islam kak itu yang kak sedaya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Debuna ulama. Debuna nang tafsir. Ada buat juga nang tafsir areh minggu orang Islam masuk ke neraka nang areh Senin Allah Subhanahu wa taala merintah deka orang man allamahul Quran deka orang deka guru sing ngajarin Al-Quran pasti ada guru sing ngajarin Al-Quran iki guru-guru sing ngelager sing ngajarin alif pun gak bisa ya menapa pakon nang hari Senin untuk nyari santrena sebenarnya dalam apa neraka sare sarang guru dan alim pun gak ditoi sare pas syafaatin santrena masuk boleh ke surga nang hari kedua hari Selasa guru futuh pakon sarang Allah Subhanahu wa taala sare santrena sebenarnya neraka are kedua hari Selasa, Rebu, Kemis, kadin kode pun ulama sobung senyafaatin. Pas ketika hari Jumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakon sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Nang esok puna hari Jumat Allah Subhanahu Wa Taala merintah ke Nabi Muhammad. Hei Muhammad, sare umat tebak nasi badan nyapoi neraka, sare umat tebak na akes. Umat tebak na setia ari setia na para ngarasanan yaumil fazail akbar umat tebak na setia na para langkung berenang poin neraka mun ari setia tayang kes di na maka umat tebak na khalidan mukhalladan berenang neraka cek sengan asopung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat gak ditoampun lah langkung berenang poin neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang pagi na hari Jumat mangkat dek ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngangkes pulang yang kes sedaya sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang sore na hari Jumat Rasulullah matur dek Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampun yang sedaya umat abdina dari neraka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ajabu tengku boleh di neraka kibanya umat tebak sebenarnya neraka abadi kanjing Nabi boleh sampai telur kali kanjing Nabi ada bu abdina tak nemu umat abdina di neraka ya Allah maka debun Allah Subhanahu wa taala umat tebak di neraka area kibanya cuman tak bisa mengenal dekat umat tebak karena ada tanda-tanda keislaman. Apa napa minta datang dena debun Allah Subhanahu wa taala karena umat sore hari Jumat saya tak bisa itu posaran Rasulullah hari yang orang saya tak pernah abejeng orang saya tak pernah asojud orang saya cuman nyakseen dek ke pangeran Allah Subhanahu wa taala berbaca syahadatain tak pernah sholat Rasulullah tak bisa mengenali ke orang-orang kadin itu yang Al-Quran simahum fi wujuhihim min atharis sujud orang mana pernah sujud maka berdetan denah maka kenal sama Rasulullah SAW yang dekat swarga Allah Subhanahu wa taala maka nang hari Sabtu pagi Allah Subhanahu wa taala adikanan sedaya umat-umat saya tak pernah sholat ka adito saya cuma nang iate untuk iman pada bibi kinasawi berkat dintoh di karena Allah Subhanahu wa taala
cuman karena Allah Subhanahu wa taala tak abdi indak kajanjina siapa-siapa orang semaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dakhalal jannah. Maka itikanin sareng Allah Subhanahu wa taala selastari itikanin ka dito muwana gereng matana keluar cilana sopung ada sama sekali pun gereng oleh ka dito lampun gereng kotor. Itikanin sareng Allah sopung semua ada sama sekali sopung apa. Itikanin di Allah Subhanahu wa taala gibah orang-orang jeriah. Allah Subhanahu wa taala kan itu geng kenapa? Hanya mau orang hari pernah maju syahadat. Gibah orang-orang jeriah dek kemakul hayat. Pas orang kak itu eselek kalaban makul hayat. Pas orang kak itu deging tombu boleh salah sare na abeli kalau beje satu manusia pas nang era yetok utako Allah yetok tulisan utako Allah beda tok kena orang si tak pernah beje enggak itu beda tok kena beda kenapa nyawana budak pertikan Allah Subhanahu wa taala artinya aja saya ngata pertika aki bakul jadi budak. Pas yetok enggak ditok utako Allah yetok pas epa masuk ke surga. Ternyata sampun masuk ke surga umat selain ampun ageduan kenapa nyaman ampun ageduan bagian masing-masing ampun da suku bagian boleh umat gak itu ampun ageduan boleh si ageduan kenapa si paling mandep gak itu ageduan kenapa villa kenapa Romana Ratu gak bisa petong puluh adito sepaling mandor. Maka utako Allah gak itu masuk ke surga ampun tadi bagian debuna Allah Subhanahu wa taala pas itu waki dak ke orang-orang gak itu apa bener ridho bisa kok beri kalaban keraton sepadu beri negerinya tapi separuh negerinya maka sedianya gak itu ada ridho ya Allah. Maka hari ini sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban keraton separuh negerinya. Selain kak itu lebih selain kak itu Masya Allah bada saya aporong sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada saya bisa nyapis ke Allah Subhanahu wa taala benare orang debu dan Syekh Amin bin Syekh Sa'id Murad orang semare nyapis ke Allah Subhanahu wa taala bila sitrin wala hijab kak dito ngarasain legedeh selama 150 tahun sekalian mengalir. Pon apa boleh pas benar. Wa ilahi. Ketika dito sejenak nikmat saya paringaki sareng Allah Subhanahu wa taala dek ka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nak betul kaulah sareng panjenengan sedaya keinginan syafaat dari Rasulullah, keinginan nadrah dari para guru sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga betul kaulah keinginan barokah terus dari para guru. Amin amin Allahumma amin. Sekali tosawas dari betul kaulah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastahiqu syafa'atahu wa yarju bidzalika rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dzalika hurmatihi. واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمنا. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه
في مجلسنا هذا أحد إلا وسألت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة بفضلها. اللهم ارحمنا إذا زرنا من أصحاب القبور ووفقنا بأعمال صالحة ووصلنا على ممر الظهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفيتنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله